Hi everyone, good evening jotno. To mo tamonaidi. To tini ang ekta recipe banayin nayo. Tamo recipe nog already nugo sini mangkana mongkha chini tiprasa chamung rongni bisingo most viral ebong jotto sanai tabo ekta recipe mongkha wahan mosdeng. তো বিনি বাইনো প্রথমে যত ওয়াক বাহান রং না চিকন চিকন পিস খালাইयै একটা মানে বান্দগ লাগै বয়েল খালাইনানি বাগै রে রাখা উরাং একটু পেঁয়াজ বাই মশলাবো রে রাখা যাতে বিনি মানে বুতেইনো স্যুপ হিসাবে নুং মানাইতে আং একটু বিনি স্যুপ রং থক যাগো তো বিনি বাগাইনো বয়েল অংমানি পরে তাবং নাইদে এক সাইডাও মশলাকো থইবে খালাইনাই তিনি মশলাদেং মশলাকো থই ইয়গই নাখা তারপরে হাইসিংবো নাখা পেস্ট খালাইয়ে आं किन्तु अलरेडी बयलबो हाइजें खिसा रेट जां ताबो आस्ते आस्ते बनो मसदें खलायनानि बागै एकटा बान्दगो आलका खलाय लांखा उरो जत वाक बाहाना रोमानि परे हाइजें पेस्ट खलायजाक रखा तारपरे पेंयाज खिसा काबां खलाय रखा मसदेंनि पेंयाज खलाय एकदम थकजुगो तारपरे मसको थै जे पेस्ट खलायनाय माने याकबाय जे अंग खलायनाय बनबो रखा तो प्रथम चामच बे बुलना हिमानिसे अंगिया तो मसदेंग्रा कोनो चामच रखबाय बुल खालायदे थकबा याकबाय बुलमानि मतेसो टेस्ट फाया तो बिनि बायनो याकबाय बुलखा याकबाय बुलमानि परे तो जे अबस्था आनि याक तो तिनि यक सुनाय माने पुरा किन्तु एकदम थकबो थकसुगा।